from physical. Erto bila metenya kisinimate lain mundo. Erto teko mana angilosi kau na elona. Erto bulutan engona angilosi kau na elona. Kodena kau na elo muna mogani kuwa. Hallelujah. We take our dead to the cemetery, but according to the Bible, the angels took the soul of the poor man and took it to the bosom of Abraham. That's number one. The dead of a poor man. Now, the rich man died too. The Bible says, nobody wait for him. When he died, he got up in hell. So the title tonight, hell is not a joke. Koele segni kani wakitori. Tendo barong tu ni kona kamu sambala munalotu. Be going to church. You become a church member, which is good. But remember, don't stay around in a churching environment. You'll be becoming a Pharisees, or the spirit of the Pharisees will come to you. You just become a church member. You will not become a kingdom member. And the kingdom is wherever you go, you represent God wherever you go. You don't represent your church, you represent God. Last week I was in Sydney, in Australia, and I was invited to speak in a Uniting Church near Richmond, somewhere called Windsor. And when I was preaching, it was part of the context that when I come into the church, because they worship Jesus, they worship the God that I serve. And if they believe in God, that is my Father. That means if the church worships God, God is my Father, then I'm coming to my Father's church. It's no longer a denomination, because they serve God, which is my Father. They serve Jesus, my Savior. They rely on the Holy Spirit, my friend. So that means I'm not only a member of New Methodist, I'm a member of the kingdom, and these people are my brothers. Everybody burst out laughing and clapping and shouting, because it expanded and lightened us. You know, sometimes we are so narrow-minded in churching. Kalau marah ni sama dia, orang ni kau masuk dia. Anak kau tu nanti kau jual ni lo, tu ikut na ni. People can do that. Orang ni kau masuk dia, ikut kecutia. Bayang marah ni sama dia. How can you speak to me? I'm a Samaritan, and you are a Jew. What right gave you to speak to me? Jesus said, if you know the love of God and the one that is speaking to you, you will not come and get the water here. You will ask me of the water. Kau kau bina kami kena wajib ko. Bona nekeli mo ni Jacob na tukay kimam. Hallelujah. Kau kau elewa. If you come and fetch from this water, you'll finish it dry up. You'll continue to come. But if I give you the water that I give you, it'll take you to eternal life. So my friend that you're listening tonight, are you sure that when you die from this life, that heaven is waiting? Because hell is not a joke. Amen. Hell is not a joke. Turang akin marama garbo kin manelewa. Kanda barong tu na bongni sirinday. E bina na kau bina kata mo share mga totolo sara. There's some truth that I want to share today. Hallelujah. Number one, to introduce this story. Everybody live side by side. But remember, we will die one day. Regardless if you achieve in school, or maybe you have a diploma, or you get a certificate, or maybe you have a degree, or even have a master's, or you doing your doctor in theology. I want to tell you, my friend, according to the story, both of them died. Kana daw ni buku, saka ni kilaka, saka ni lagalaga, kina bulung-bulunga, and the sana ko tigo kina. Daw munaw na kina waseriwa, tigina tini. Saka ni buku, saka ni kilaka, saka ni lagalaga, kina bulung-bulunga, and the sana ko tigo kina. So regardless of our achievement in this life, we play for RKS, or we play for QES,
we play for Suba, we play for Fiji. Remember, one day he'll be 6 feet under the ground. Are you ready to meet Abraham, or are you ready to be taken to the pits of hell? Because hell is not a joke. Matay, kami ka na niwaltamu, hallelujah, that the richness, hallelujah, was blinded by the rich. Kani niwaltamu ka na tamata, mutuniyaw, sabi kay sululide ni matayalay, kamabali, lebo na yaw, kasaba kay sululokaloga, kamabali, baka turangan na mula. People associate with royalty. Linan associate with richness. Kami ka na niwaltamu, turangan kinamarama. Asangay mata ko kwena mutuniyaw. Maybe I'm speaking for someone today. Don't think that your richness will take you to heaven. Amen. Kuasa ni nanuma, nanumuyau, nanumungere, namungoligoli, namuytoke ni manua. Hallelujah. Mena kauti ko ilomalangi. Don't make that mistakes, my friend. Kani molotamu, samate okoya na mutuniyaw. The Bible says, kami kanimultamu, nandaulamana na ilabo, sabuni dhake nga. The love of money is the root, is the root, is the root, is the root of all evil. Why are we selling hot drugs? Money. Why are we selling marijuana? Sandamba na waini mol. Damit ko irala ichindi. Au uno may karoko, o may karoko, kana, tukavesi. Au tukuna, may tukavesi, may kana, watagi karoko, wala kay napuka. No mundo wilong ang niyangona, sa raw sa nifurtuki na marijuana. 1 month later, etambaki na pepa, 700 pounds of marijuana were caught growing within the grove. Daulah mana na ilabo sabu ni kava kelenga. So na manele orang turingon ni sala malaba malako. So na kamu menitasi itu total. Domina kesaranga membunuh mai. Berarti so ni total ni pentiko. Nona ya longan yang gona ya sampai siro. Ertu sini unu bar tu boltanga. Amen. If you are watching on Facebook, so we can tell Pentico, but you are planting cover. Shame on you. For viva Roma Taki, Sasangani Munuma gave Volita Cattico. Sangani Munuma Balatini Volatil Voltamu, do Sasangani Clarion, do Savale Nicolo. Casatico Mamudona, Tabu Nicolo. Okay, set there. The love of money is the root of all evil. Allah ko sending taltala domina ko muno may naricho mo kamay matele sa kay taltali pentiko e vabe surtu ko nandalo nga ngona e lelita no tuti ngona no tuno to selekre to to katolika or to sarga na pentiko to vabe surtu garon na dala ko mala yung rabu ngona ralo ko iya yung rata te ngona. Amen. So which one is more painful? Which one is more painful? The one who consumed cover because just ignorance, innocent? Or the one they know that is in the Bible and they know they're not supposed to drink, and yet acres after acres after acres after acres. Doon namin taman na Roma tumay kinya. Or lang sumaybiti pero may habas na kanon remon. Lago tuwa kaulot. Wa kusukus sumaybiti may habas na kinayan ko na. Pero may gawiti takos sa kumate. Hemeni. Doon ital-tal may sumusabu rin na globo ni New Melodies sa kay kago kaya pinto na kasi. Hiko logo tiko, hiko New Melodies. Oh, kuni makato so na bumakaw ka brenda ki. O tingay do naman o matemo ka na loma niya ngona, tal-tal kasi do na pentiko. Pentiko na idea ngona loma ni.
Yang kona. Turanga kini marama kani watamu sulu lineni. Sulu lineni matailalai. Satu toka na itutu. Satu toka na dedere ni dedere. Kani watamu dune singe mati. Ngone mati kine sindu e wala kikwaya. Nobody wait for him. According to the Bible, nobody. Willi mata bikin tatina. Willi mata asamati. Ia samati ko koya kan sangra undrabua. Kar sanga ikoti koya ko hirna ngilos kira loma sereya parama. Mata ndrabua no money. Tumi ko na bindi koso, na bindi koya na kuli na kuli. Kani voltamo. No na mate pulu nengona. Ira na tamata kau tanengona. Engilos kau tanelona. Haleluya. Mai tangkas. Sama talaga ko koya sabutin yaw. Ramala. Willi mai. Sama talaga ko koya sabutin yaw. Kasambul. Asa tada ke mai tesi. Ni sabang rawat gitu. Asa roy dia kurang mabagayaw. Nobody wait for him. Nobody wait for him. The purple dress and the linen clothes. Nobody wait for him. Hell is not a joke. Make a decision tonight. Jangan ibunaw ni Biba Karirei. Jangan ibunaw ni Bendusi. Bona ibunaw. May-challenge sa kanong mula. Dito ako baka wala-wala tagatiko. Namano ako na dapat kinanigama ng mulong mo. It's a duty of a pastor. It's a duty of evangelist. It's a duty of a prophet. It's a duty of a teacher. It's a duty of an apostle to tell you that there is another life better than this life. Turang agad marama, kenangauna, gona kenangauna. Hallelujah. Gona kenangauna, medale suwana kalo. Kego kanta bago tiko na mate upia kabi gona go yeli. Munu yang gona tiko au sini be klaro mu tutu bagalo tutu bago mate tu. Niko munu yang gona tiko mate gona go yeli. You will hear my voice. The moment that you die before you reaching your destiny, there's somebody preaching in the cloud, telling the people of Fiji to turn away from their wicked ways. If my people who are called by my name, Tamatalotu, humble themselves and pray, not play, pray, not play, pray. My people who are called by my name, humble themselves and pray and turn away from their wicked ways. The Bible says, I will hear from heaven, I will forgive their sin, I will heal their land. Hell is not a joke. Amen. Dona singa o mundo tikumaya. O que tu viva lo tu me temiuni 2007. Mai bure mai temiuni. Kele sarna sok. Au do tal nota kana kau duruma. Biko kila it's a reality. Sa kele na Sofi no ku big pro e kapitan tu ni Sofi. Biu mai bure ena sana ka do itamiuni. Lago mai sana mai boy somo sibo nangala. Kele tu na Sofi au sabe l'excellent na deck tapi tu na no big pro. Hallelujah. Termalo yo mula kasama ko tu sa may dede. Tersengan ke tu sa kay Ruth kumadaw. O tiyo rin sila ni Rono na crew. Wala Sofi kuna wanga orange lem consort shipping. O tu sabi ko, hey, no stick na ngon. Sino dol mo na ngon? No ko big bronco elo tu petiko. O na sito ko na nga na petiko lang. Hey, sino dol mo na ngon tu iko na kasinlot. Iko daw mo na open air. Huwag nga mo kaya na itutungan na big brother syndrome. Sensi ko sa kailutungan niya. Pato na garaw na. Dendo usando mo ni kalome ko. O ti may tabi uni wala ko inandi. Kito bibalota ki may na namukalendi may na kelo. O siro na magawa. Sakir ta ki may biyaw ni sa tawag ti ko na nabale. Sa paraw ko ti ko ni mula. Sin madala na mula sa naman. O lang may uri di ko ya. Tuna. Kung ano man ang wawos sabi ko may tabi uni.
Asa ni masalawa sa ating kumatungara, alam ko tunawin. E tuwi ko na meti siya ni magayala-yala. E tuwi ko na Pacific Master. Nindo na wangale ko may papalangi, wangale ko ay siya tawata. Ngoni na mukila. O sa kabi ba? Namukila ka, namukoroi, namutikite sa may gabay ke. Kito kirikiti takibiti, timini rakabe ni suwa. Saka ni baka mulai ko ya. Turang again marama, karo vital no tukutuk may kanabe. O tingay do na singa sa kirita kini biaw ni sa kanino ng bula. O sini talong mo mo tikirita ki ko kino talong ti ko do na kandina. Den do barong ti ko. This is how God died for your sin. So ni talong mo turang again marama, sino do mo talong Yung talo taga mo kilala na mo sita na kalaw na mumula. Naturang mo karaw same father, same mother, karaw luto matangamay na doon na kete. O tuloy nga may tabi ko ni, sinto doon, kukunin ko natin. Ikaw ka sinto, tunong doon yung sumasagalot. Tunong ka, si ko sa kailo, tuwala nga ako. Sabi niya magkiliman, mula na may taltara. O tunong karo na nga, then doon saan daw mo ni kalaway ko. Hell is not a joke. Sa na may bulu na kamay na muka lao misari. Sa sini may wala kayo na muka sa tulong may biyaw. Doon na to kamu. Ay ko na kamay na loto may bulu. O to na loto. Sa na kayo nung itabi ayaw kinaloto. Namanua, kayo nung itabi ayaw kinamanua. O binakata pala ko may muna when na loto may bulu. May big bro. Sa laway ni sa sini ito. Waktu ni loy Sinai. Sa suli biyaw na mic mo munaw. Mataingan ka bitabiyaw na tapo. I cannot deviate because the reason I'm standing here is for the purpose of the voice of God. Nothing else. If I cannot do it, then leave the mic and go. Take a walk. Ang duro na nga ito na big bro ko si Dr. Malan. Dapat ako na watina. Kaya ito na lumen. Dapat ako na doon. Uy ko. Ay lao. Ay tumay mo. Kembali walumen. Kani mo tapo ko rin ang daw yan sa kaninora. Dahil doon ay doon tayo sa malikuro may kumara ko sa kanikuha. Hell is not a joke. That's why the devil, the world, is making it glittering, looks nice, looks good, but hell is waiting. And we need to know this kind of message. Le munu bango buru-buru si biar romoda. Balo buru-buru bina kata malaikat. Ha? Le munu to ko si be kila we. La ko to na Facebook na bi ko na ni si be kila yen. When ti ko na Facebook si be kila yen. Nanu mati ko hell is not a joke. Sake kilenya. 1 second after you die, tick-tock. Tick-tock. 1 second after you die, you know exactly what I'm talking about. Now you can see it because of your spiritual walk and your relationship. Tamatangay mula mga na kidama na kaugad sa kanikuha. Amen. CCTV, ang robot yung sumamo. A-break yun, baka nga. Baldadawa. Kaya sa ating umu kita ni Maya na CCTV baka lumalang. Siya nga ni susog mo sa mo. Oh! Hallelujah! And rabi na umisa na security and rabi na tala na yandra. Bibisaw na yandra o kaya yandra isa nga ni yandra. Kaya mo lang tamo o kaya turu o na singa. Kaya turu ko ang ganun mo. Amen. Amen. Turang nga marama. Gone muna untuk menderma tadi ko kako jisu na makanas nung kulang may na makanas kanino turang ni marama na wala si kanino lemo nga bibala lemo biba ka bukete taki lemo wala sa makatangane lemo wala sa makailewa ala sa matanga kinalo bela. The disciple asked Jesus, what are the signs of you coming back? The Bible says, remember the days of Noah. Kanangangulo. Lasa
marau, abi bala, violence, and sexual immorality. Amen. Sa boleh kan di page 2, page 3, page 4, page 5, dan sa page 7 di newspaper Rurua. Sa sini nga, and the violence and the sexual, molesting, abduction, rape. Sa mga kalto ang unuwa ya rape. Rape di ka nga ngunit muna lo maning classroom. Amen. Kita ulang wabong itu lebih kurang mulia nanti kuna student for Christ. Hallelujah. Turang lagi marama nana embita material mo na kalaw na 2017. Go to the school. Tell them that I am real Jesus. Lembro mo kitulog sige mataray kina. Sep. Kay kita lang asa kamu to abali ka semuli. Kay kita lang ato mo kunto humuru. Kita lang ay do sa kudumi na ngagaro. Kunto ngagaro le mo to kudumi to ngagaro lalay. Ni ko romola ti ko ndusu ko ni ko sono ko lumuli. Sini ba tarame la ko kina mo sini ko. Amen. I'm standing here today very bold. Very bold. The Lord is showing me that the answer of the problem today is the Word of God. Dona bimba kau abagan di kuat parlimen. Nakira sangay tu na ngom sa ka bana lenda. Amen. Pertuto mai waktu na toni bisa ka babanya waktu na nata toni mate tu Allah ko na bitam no. Lai sini sartu mga na bitam no. Pertama. Rata na temoro dentro orto ke walia orto certo kilarto endua etu loga me kolis ka na kalo ike. Amen. Usada metong usaba romana. Hallelujah. I've been preaching from 2005 and I'm saying the same song. I'm preaching from the same page. That the featured people in Tokyo, they need to go back to Jesus. Because Jesus and His Word bring light into this nation. This nation was one of the worst in the world. We were not developed by rich men. We were not developed by armies. We were not developed by business people. We were developed by Reverend William Cross and Reverend David Cargill because of the Word of God from their mouth. So when we want to develop a generation, a people, a nation, we need the Word of God. Kau sisu satu biar nelo coba salumuti aku kau mau gunu tak ada tutup mina kapatai biar nelo nelo. You know the poverty and lack, they need the Word of God. When the Word of God is preached, when the Word of God is understood, then they will use the resources that is been handouts from the government. Yes, I know what's going on. What's going on? Amen. Lineni, don't make a chimney go up. Lineni, Sulu local. Neither one of them go to run again. Are you ready? I just feel sad. I feel sad in my heart. Because people are turning away from the Word of God. Nila ka na tortale, Sinai. Nila ka na din, Sinai. Ni may gito karto na, Chief, Sinai. Saka na loto, lala. Kane wala tapo, matay ni Cornida, kinawasetini. May nandua kinalima. Ara sa kana, sa maraw. Ara sa tuda, kira sa kito. Ara sa mula na manakalaw. Be careful of games can take you away from the love of God. So ramasuk nga balik na winner, sini masuk balik din sisu, ramasuk nga meron winner. Amen. Bila na kore muli, ralaw tumay, taltala may masulak mata dito tim ya tula. Au sini taltala may masulak ka may winner, au masulak ka tula tamata may bisaw. It's not a God for victory in the rugby field. He's a God of somebody to make a decision. So His name is written in the book of life. Amen. Boleh tenang. Kani boleh kamu dono singa na mati na tamata buto niya. Asam basi ka kietes. Siya kanin dono welcome. Sululineni, wale tamatini,
latest car, director as a manager, minister back as a permanent secretary. Ngone mati kina sindu e wara ki koya. Tamata vaga bude sa. Doutora le mai koya no talento. Do ke tori koya birita ki koya. Menda utaki ko maka seguro ro mati kina. Mate ko la salusa. Ngamini koy to koli. Bagalo mani bula na kampo. Bili raki beli. Maleta lava. Nona mbula na singa. Kani mo tamu sa sangani wawa. Ena memeni kakana. Salutu mai nona tebeli. Na tamata mutunya. Asa kay mati. Turang lagi marama kani mo tamu. Arto sa kemeti ko na English. Kina mama sariya parana. When you surrender your life to Jesus Christ, remember, there are ministering angels. There are ministering angels. They are waiting for the day that your breath of life leave your body. What an occasion! What a picture! When I die, the angel of the Lord will wait for me. Tamata binaga gadina, kusandina na bikai binaga, sa les molawana, kai bunga thuru kinamara, inumutuya. Kene ojonsi, omusuka koso ne bunongo, e boleh tubo e 5 na parts, o sa tortunga na madua di ko na mati. O na biya taranga turang ng marama, nutinya kinamo. Death is a reality. Death is a reality. In fact, death is the beginning of the better life. Whether we like it or not, one day the trumpet will sound. Ya kana doni sabe mo itini kinani ko kana doni sabe. Ramada sabe tul so mo kadi ba. Tolu na kai krena doni sabe, Lord, show me my life, and I will end. Turangan di baka bulidiaw di unamante. I kill a bear, I kill a lion, I kill a giant, but Lord, show me that one day I will die, so I not live with the arrogance and pride. Kata jika, kira ko buwan kalau turangan di baka rita kabiyaw, ni unagaba. O na sige ni mula tunga, do na sige unagaba. Pala si may Jerusalemi, nung itiko-tiko may seoni, turangan nung kalau, show me my end. Show me that I'm going to where my fathers are living. Kani-kanua, Lord, show me how I'm doing with my life right now. Turanga, ni bagaray tagabiyaw, na nungumula sa bagaybay. I'm a king, I'm a general, I'm a commander, but show me, baga ba senti ko nungumula? Turang lagi mana makilala mo kaya mo si kinabango. Balto ko ay talaay doon na turang ni Balu na nauray na. Kinabanuwa sa rangay kapatukina na bibak matumate. Balto ko ay doon mo na tukon na wati uraya. Sa ako tuti ko uraya, ito na ibola, may buwan na tui, bati ko buwan na kanibulay. Put uraya where the hottest part of the battle. In fact, Uriah was taking his bed warrant. Lawan Uriah ay sulian na death warrant, kina commander of the field. Sabu ki mai sa tunuga, okay, you will go there. Sa kilatu mo David, enalago ko ay enalay mate. Mo na pagawat ta kana hotina. Nya ndo toka luluti ko mai, ena palace sa Jerusalem. Sisiliti ko na maramongo na wati Uriah. Hiro to ko mai na tui. Rani ko tui ko hiro tiko. Rani ko direct tati ko ini ngaya to ako tiko. Rani ko mani dia tiko los tiko tiko. Rani ko mga tutu tiko wakoroi. Iko sini somo tiko na mundinaw. Lord, show me my life, how I am doing. No me kandur tuni kwa. Kane volta mo no muni boksay gini bang. Merarama kina nusa. Siya tayo doon na kana makararama takibiti. Nothing else. That we enlighten the people of Fiji and will become a good citizen, accepting every races, every faith, and every people
because of God in us. Au sa kao di kena tamatabangan tumumula, kayo din sa tamatabangan tumumula. Rito nga may tamata ko biya kanyamana. Rito nga may tamata ko biya busukalingana. What a spirit! The spirit of murder! Amen. Lago tungan doon na turanga, kung tapay na ilang gorin may kero mawat. May kero chumata diwa. Lago na turanga na korobo do alwena, lago na koreando alwena, lago na koreando alwena. May korogando alwena, doon sikina do alwena. What a life! What a life! Then the word of God came into our nation in 1830 through Oneata from the London Mission Society, and 1835 in the Wesleyan from Tonga through Reverend William Cross and David Cargill, and the light was shining into our nation. And Fiji becomes the way the world should be because of the gospel. Now, when everything is fine, we want to take the gospel and throw it out. God cannot be mocked. Sa mayroon ng mula, to sa abuli, to sa mayroon ka, to sa atyon na hindi mura-mura, to tumay nandi sa ato na airport, re-review na kadondo ako, ko nandi, and I was a Pacific. Dalawa may, kitok kalamay na malo sa atin, si Warubo ka bagongo. Amen. Dito yan na sa nagkaroon mo sa beto. Ula malea kay ititale. Na smile ng rendre. The bottom line of Fiji Airways, the Vinda Navati. The smile, the beautiful faces. Balatalama. There was a gospel that was preached so many years ago and changed our nation to who we are today. Niyo may tinig ko ng bagay ko. Para mo yun. Kaya kung matinig ko, the angels will wait for you. Hallelujah. Hell is not a joke. Doon may kaladoro mo, wala kong sikunin ko, wala ka na marijuana. Kaya ako doon nagkabi ko, nanumay ko na nabayali. Doon nagkaroon mo, kuminakitin mo, wala ilos siya ko na. Garaw na netak sabi ko umate. Because nobody knows how tomorrow. I'm talking about the Alpha, the Omega, the one who knows how tomorrow. Kero interview nga kay Malanggagalaba, singa magaraway. Singa magaraway, moni to city bukalulu. Kanina na mula. O tuko na mala, kaya ko daw mga tarong yan, nabi mga nilay, naraw na. Kaya ko mga tarong yan, nabi kilanan din ang sebi ang doon. Kung ano mga tarong yan, nabi malilay. I'm speaking as a voice of God to our nation today. When I'm standing here, I'm a voice of God to somebody. Arauta na iba mga kaya kung lotu esele, muna mga ito sa arauta. Lotu esele, makayalo ba hindi na? AOG, makayalo ba hindi na? CMF, makayalo ba hindi na? New Melodies, makayalo ba hindi na? Meta lotu, makayalo! Mga hindi na. Sulit ang pagiging ko. Doon ba kayo chumini ko sulit naman? Hell is not a joke. Man, man. Sa kanika ni Biwa ni mo. O sulit ay binig na wala mo chumini ko man. Kao talang ka sa penigawa ni. O kaya lang mga kinaolta. Biwa ka mulay kay nonan na to. Matay man na nga lang nga may kinaolta. Man, laman. Surat tayo na muna ng paglikon. Surat tayo na gorbo ng paglikon. O surat tayo na biwatini ng paglikon. O surat tayo na naw ng paglikon. Ilangan ko na italkalin siya rito. Hallelujah. Takos tubig ka ng paglikon. Man, laman. Hell is not a joke. Iko bakilan yung wagi tortunan. It's a God-ordained time tonight. God-ordained time. Mind. Uno ke ne undo duri ki ne undo kas.
Au sini duri no bia duri. Au tondo mo vuna mai rewanga ni kwa. Au rasta tu mo vuna mai rewanga na kami ni kwa na bitu. Saboya ka saktu na kami ngebi sa mo mai vuna wike. Hallelujah. Dejo ni kwa. Mai. Au se ko ni rabi na mai. Au to we shrete do ka rabi na mai sema. Ko tale na rabi mai, na mai. Hallelujah. My Lord. Hallelujah. Hallelujah. No me gana tu vale. No moro kalo kolebu. Pilo bisari no me kena uele kutu. Kale kana na ibikini kini. Kawi ala mi koro sibobo. Nando no mai galena vesi mai no mai. Na sesen som. Sama mulai Watu wanga sekolah main Princess Road man, come on. Tobe ka chini ko man, come on. Sanga tuni kila na laba na wara kiko. And sing. Hallelujah. Lagu tungane bukan. Ruang abisuret kini ni kuah. Patai. Dua itu ni kuah. Sambil ada kesentungan memula. Lemu nak kau rumah tiga ini. Pakai singan itu nak kenewan. Mula bagai labu, mula bagai neraka. Kau kau ikut duri ni kuah. Sebarang satu bagai awak. Na kalau dia bakal mulai ikut. Anak kelimatan. Somebody is struggling in every walks of life. You need to make a decision today. Au baka sabata ka tunya lo tiko tal talang kasi mo saulo. Au kali baka tolu may rewai en ambong ni singa ba. Au kali ba tuko ito na marama ito ko ibali. Kani karua ito na marama ito ko na naru. Kani ka tolu na marama ko dabo ito ko na dabo. Sa soltu kami ko ito na makimemula. Nambong ini singa wa 2004. Tolu na baki 2007. Ni ko sa 2019. Kau tu nak menuai sa tolungan na baki na mula. You the person that I'm calling you mine. Kani karua. Endo e waro mo chuni ko. Oi ko sana no matumo sa ambiuta no matabuan. Sa ta ko sobi ko mga vida na makasama ko. These thoughts which is from the devil, sa demon. Sa ugeti ko tiko mo ambiuta no matabuan. Rani ko turanga rani ko marama. Garaw na nagayato. Au mga bauta tako sobi ko na kalu na mga ko. May matisay. Ruangan na may sulit. Hallelujah. Higoy ka, laman. Kuwata ni ba meron may. Hallelujah. Thank you, Jesus. May, laman. Tako sa may nawa mo, laman. Hallelujah. Tako sa may nawa mo, laman. Tako sa may nawa mo, laman. Hallelujah. Kuwata na ni mga meron. Mata mo ba sabi na nakin doa? Kani karua. Oi ko sa loma rua tiga di biu. Mai do na masuk na mga kuah. Hallelujah. Mai lagu mai na weka. Hallelujah. Kau
mata mobale ena mogoni sini kwa ngarauna na mogoni sini ena ngayago kego sini na kama ndo digi na mogoni kwa kego iko na kama na mogoni sini nai au sura tigo na kama la mai ne kama na mogoni soro na kama ni sini kwa isakani tigo na marangi sakani ni ko tigo na kama na mogoni sini nai la mai na mogoni sini kwa hallelujah la mai ne kama na mogoni soro ena kama ni sini nai Yesu tigo na marangi ena mogoni sini kwa ena runa misuria ena kama ni sini nai toma ka nduri kwa sabile ka chula mula sabile ka chula mula ni matomo wale sema kama kaka ena kama ni sini kwa au surati wa kama mai kama mai kwa kalo kini mai wa kama na bawli sini kwa sabile ka kama na sini kalo takoso sabile ka kama bisurati kini malangi kwa ni kama na hivi kila hutu ni tamata hekilana na dormi sini ni mataka hekilana na dormula mai na wewe kama na mwanasikia kama yuko ya usura kiko kama kama mai na usura mai yuko ya mwanasikia na mara ya kwa tekiko tiko era kama ni siri mai karuni usura kiko era mwanasikia ndio ndio kwa sababu bibi tiko to mara turanga sasa kama ndio marama sababu bibi tiko na mbula mawati era kama ni siri mai sababu bibi tiko na mbula matawale Mesura kita le mga tuwa na mga nisiri kuwa. Mesura kita le mga tuwa na mambula. Hera kamo nisiri tayo. Kamo hiko ya, lang ng may. Lang ng mewe kamo. Isembari mo bibi kego lako. Sembari wala yung mga masibori. Hallelujah. Sembari wala yung suiwala na mga nisiri kuwa. Na kamo na yung mga digi-digi na mga nisiri tayo kamo. Kamo yung kamo may. Hera kamo nisiri kuwa. Kako niliyaga yung mga kamo. May mutu nitaka na. Mosini kalo. Pemai mutu di tangan, besurati di dalam marangi. Nama serta, ada kamu di sini kuah. Di sekolah kita tu nama mula berkelau. Ada kamu di sini naik. Berarti ni bukan untuk dalam masuk. Ada kamu di sini kuah. Masuk lagi tu ada kamu di sini naik. Besurati dalam makan dua. Kamu ngaku ikut ada kamu di sini naik. Lalu mai. Lalu mai kamu di sini kuah. Lama lagi tu berau. Bisa tadi. Lama lagi tu berau memiliki bobi. Lama lagi tu berau memang kali nama mula kamu. Hena kamu di sini kuah. Weekend na sama induri tu ni lama kamu di soro. Hena kamu di sini kuah. Na kalau itu kaya rokoba. Orang tangan nama di sisa. Hena kamu di sini kuah. Iko romana nama sini kalau. Kita ni rawa. Hena kamu di sini lagi. Iko na serama na kaya na kamu na kalau nama mula. Iko tali rawa nama sini kalau. Hena bawa di sini lagi. Mga tandang muriyaw na ngani masubo. Nandurumasin mga tutusa. Hena kama ni siri kuwa Bwana kalo. Hallelujah. Hena kama ni siri kuwa. Mga tanda muriyaw tabuta may dake. Tabuta may nandali ni pangambauta. Hena kama ni siri kuwa. Turanga Jisu. Hawa mga binabina kami kimani. Nanomo ni tanga sobiyaw. Hena dina kinamana. Ninomo ni bosa. Hawa mga dina tanga turanga. Yung tumatay wala da. Yung tumatabu kitani. Hawa tumatalako tani may nanomo ni bosa. Ia usala ko may bike mo ni. Di ramada na mo ni bosa. Sa tekemiao, sa mga gagawin tegiao, sa kautiao tanya may narusa. Pero hawatan ng mula. Ia usala ko may bike mo ni. Ika sini sa mayaw. Ina mo ni nasa sama. May murang dalago. Yaga nila katikiti na biyak. Ni tawri yung day. Ni tawri yung mga matua. Ni nongo turanga. Ni nongo yung mga mula. O gono mo nga ni mas. Au sa di mo na mo ni bosa. Ni nongo ni bosa. O maso na mga bauta, sa mga natatan, na Jisu, sa mga turanga, sa mga mga mula. Kaya watabuta na nga ni siya, wakatabot ang mamantang abuan na kalo na kama ni singini kuwa. Hallelujah. Eruan na bisuret, na mga ni singini kuwa, kaya namatay, na masulagi na mga ni singinday, kaya mga ikuha na mga ni singinday, mga bauta. Kaya kasama yung tulit na mga ni singini kuwa, mga bauta. Sabi nila naging tumaga ng mula, kaya na kama ni singinday, taga beka sa nambula ni mubale na kami ni singini ko mga bauta na doon na masuli ko mga bauta na kalaw na taga man na kauta tayo na mula ni binadaki na baka tabi kita rutono na mula na rutami kina mga bauta na wala mosa na kami ni singini ko turana au sa doon mo na ni binadaki imo na ni binadaki na kauko na ni Jisu biuta na turana biuta na marumaya biuta na marumaya biuta na manala na tani
Shetani na kuna musinga. Ina Jesu na mo singa. Hausa mga rotiko. Hausa komante iko. Iko na hello parabala. Hello mga totangani. Hello mga totangani chuna mula. Hello mga sasawa chuna mula. Ina Jesu. Biuta na lewe. Biuta na sui. Biuta na hello. Biuta na mula. Ber salaki. Pamulai, hena kau mana dia Jesu, hena bangun di sini turana, otsi mga dua na wili lagi, otsi mga dua, mga Italia, otsi mga dua turana, wili lagi ni mula, hena kami di sini, sasaraki na mula, hena tina kina mana, ni namu ni bosa, hena bangun di sini, mero kami mendokai, bosa minta ketegi todo makina, hena bangun di Jesu, hena kami di sini, hena boy kau mga teman-teman tengah bola turana, hena kami di sini gua, karuni bima sunake, hena bangun di sini. Tome na turanga chimuni ko sabe bibiutiko so ibu ndo na nawo chimuna mo ni sini ko sabe bibiutiko haleluya tuli tuli na mo soro ena kama ni sinai mga bauta nakalaw sa daga mana sa mga dokana na mo tingtingi ena kama ni sini ko turanga hausa masura na halo ni bibiu halo ni bibiu halo ni kamaro halo turanga ena kama ni sinai ni bidati halo ni drubi hausa tabra nabi Jesu na mo ni sinai turanga na mula magawati tome na turanga turi kwa tome na marama turi kwa turanga sabe bita tira mula magawati sabe na chuna kamoro era kau kwa mane ni Jesu iko setani ya bela iko na ni mototongani iko na ni lasu iko na ni mburu ya mayani parusana ni na Jesu era mo ni sini kwa turanga sa komantaka era kama ni sini hai na ni tio madua era piramani era ni tomata era ni kana bata era kau kwa ni Jesu na ni piramani tina era ni musosoti era ni shiraki era ni ngomi era mo ni turanga era mo ni marama era ni Jesu era mo ni sini hai na wale mo na ni sini kwa na wale mo na binaka na wale mo restoration era mo na magawati era kama ni sini hai era kau kwa mane na mo ni bosa era mo ni sini kwa na wale mo ni sini hai na wale mo na binaka pero komi ndokai bosa binaka tekidodo makina na mo ni Jesu era kama ni sini kwa haleluya baka kama turanga era kama ni sini kwa baka mwana kalona kama ni sini hai haleluya haleluya tamangu binawale mo ni sini hai binawale mo ndile kila mana mo ni bosa baka dodo turanga challenge sana mula ni waya sema ni mula ni mangi to sema ni mula ni wala tartara sema ni mula ni gito ni waya kangi no tamangu era kama ni sini hai na wale mo mula na libia mo ni choma era kabuti ndo na tabu ikalawa lama magi no mo ni serao ni rama mbauto na mo ni bosa e train na mo ni bosa e swati na mo ni bosa mo ni sini turana ni relation ni kwa relation tanga toa relation na binaka relation na bagadiemu relation na seraki bala tara na mo ni bosa na tini na mo ni bosa sabi seraki no mula era kama ni sini kwa na wale mo ni sini na wale mo mula na sotani era mo ni sini kwa sa baga bini bina kategi na kile na mo ni chomo ni lebuga era kama ni sini na wale mo ni tamata mo ni baya mataka turana ndio mo ni choba profita mo ni baga duri tu bichi ni kwa na wale mo mula na ramato wale na sotani tunamula era kama ni sini era lebe tungana na turana era kama na kitungani na mo dono na dinda kina mani na mo ni bosa e mula na kaniti lesu ni kemo itamangu era kama ni sini na wale mo lesu ni tunamula baga rogo tenga kina na mo ni era kama ni sini na wale usara mo ni sini kwa na wale mo somo ni na ko na wale mo mikake ni turana baga ndo mo ni sini mo misanga ni wala na tumangu bena ndo mo ni sini tunga kemo ni na langani kender ko ni ndo kai bosa ni na tenga ni mo ni ndo ma kema misanga ni mo masu sema sana ni tani ina ni Jesu sada ni mami soro sada ni mami mamula Amen.